أبيت ود حوتي توم أبو سمعي يوم دنيركي هو كبدك ساعات عملك أميكم إلكاس زربالو هو كبدك شوعت عمد جميرنا خنصوم دي زلنا أنا مو أجوني انت خنكا مو أنا أجوني مو انت خنكا ماكو بس عبخة تركوا الليلة ماما كاب انتي تبقيسهم إلى كيف فلتنا كو أبوتاتنا زبلو زلو زابوتاتنا زبلو زلو جن فقاد أملاخ كنفتسم كا قديتايو حتيت أنا بقى أجوني إذا أمنا عبيتيو أتوم عبيتي ينقموا قلف الناسكي زيت أمنا كلها نايكم زبهال نجار يلا حنتيت قلفيني أنا أجوني قلفني بقى أيصومني دي سمعه إذني ديو أخصومي زبل عافيو أنتيت ودحوتي معلكم أمه غير مسكن دحن انقع نابزنايت عنان محرة استقدس وقتي عبيت صوم 4 بدحنا سلامة بصحنا آمين صوم دحنا صوم سريت يقبرلنا آمين حتياتنا مدمسسي منقست أملاخنا مورسي يقبرلنا آمين سمعنا ودغشي أبيت ودعوتي كاتكالو أزيد السبلني شحتة النسكي أنتي مالتي صوم مالت دانس توسنا جزي كم مبلعن كم مستن مخل كال مالتي نايت أمن سعرتنا نبلكم مبلع مستين رايد مالتي أم تقدس يا رد قليس وزلوخ أبا صوم أمن صوم اللو جزيان علتين عيننا إذننا أقدونا آفنا كوتاس ملا أكالاتنا حاتيات كم مسرح مس إنه قطب مستي زي مبلعن زي مستين حبيرو زمنا يصوم هاك إني أصوم يبلو ناي أواج صوم زبهال علو مش سلام بلني لك أب قدست بيتا كريستياننا شوعتنا أواج أصوامات اللو حدا خابوهم منيو عبيد تبارخ عبد صوموي جنازي عبيد من جميرو صوم 4 قويتانان مدهانينان إيسوس كريستوس دحرنا بروبا يوردانوس كيدو يوهانس متماقو كي وعالة كي حادرة أب قدام قرنطوس بمخاد صومو صوميو قويتا بعلو دي صيمنا أوانجيلا ماتيوس 4 خلتكو بسفحيو تناجير لنا له أسي قويتا صوم ديخا عبيد مبيليخا انتايو عابد مبليو دقا كاب كلهم أصوامات اتزعابي باعلو أملاغنان مدانينان قويتانان إيسوس كريستوس صوم وصوم بمخانيو جن نقويتا صوم ترايك أين ورون أريد أنتي نريدو فتنتاتون يسعبون يريو نقويتا فتناتات يقلمونيم هو ناي قويتانان مدانينان إيسوس كريستوس صومن فتنون ماتيوس 4 حادة بسفح الزرزيرو قليس لنا له حب قدوسنا يقلطنا دي انتي بلنا مسلكا بدحرز منفس قدوس نقويتانا مداينان إيسوس كريستوس بديابلوس كفتن نابرخا وسدو ويبلنا منفس قدوس برخا وسدو منفس نابرخا وسدو قبل كله قدوس وانجيلاو ماتيوس بقديتا زي مخانون حسابون فقادون كم زنبرا نخقلص لنا مخانيو نابنت صومون فتنون مسفتمه قويتانا إيسوس بحيل منفس قدوس كا ناب قليلا تملسيلو خا وانجيلاو لوقاس 4:14 أسفيحو قليس لنا له سلامنتنا برخا كيدو قامه نخلو أبنت كخوني لئيو ناب قدام قرنطوس كيدو زصمه كمتي قدوس بيتروس زصحافو دما نعنا أرأيها خوننا بتي زخودون زحالفون كان حلفكا ناتنا قديتايو قويتانا فتنا دري ويكون مش كيدو تبارخ حنطيت ناتي فتاني حيلو خطف دليمبر كفتن دلي كونن بفقادو ونت فتنا اللعيلو أيمتون قويتانا مداينان إيسوس كريستوس فتنا تابلع ليكو فصمو بفقادو أيلع عالمين دي معلتي صويمو 4 معالتن 4 ليتن صويمو قويتانا أملاخنا إيسوس كريستوس 4 معالتن 4 ليتي صومو مخنات انتايو
ጽቡቕ ሕቶ እዩ ተባረኽ ወዲ ሓውቲ ትሕቲሉ ናብ 30 ልዕሊሉ ኸዓ 45 ዘይጾመን ዝተብሃለ ቀዳማይ ኣቦና ኣዳም ኣብ 40 መዓልቱ ዝተዋህቦ ክብሪ ስለ ዘጥፍአ ክብሪ ኣዳም ንምምላስ እዩ እዚ ኸዓ መለኮታዊ ቃል ሰብ ዝኾነሉ ቀንዲ ምስጢር እምበኣር እቲ ብምኽሪ ዲያብሎስ ካብቲ ዝነበሮ ክብሪ ናብ ምድሪ ብስደት ዝመፀ ኣብ እግሪ ኣጋንንቲ ዝርገጽ ዝነበረ ኣዳም ካብ ዝወደቆ ንኸተንስእ ንሞቱ ብሞት ንኽስዕር ስለ ዝኾነ በዚ ዕለት እዚ ኸዓ እታ ብ40 መዓልቲ ዝረኸብካያ ውልድነት ክመልሰልካ መጺእ ኣለኹ ንኽብል ብዘይ ምርመር ጥበቡ ዝገበሮ እዩ ዋው ካልኣይኸ ካልኣይ ከዓ ሊቀ ነቢያት ዝተሰሜ ንእስራኤላውያን መሪሑ ካብቲ መሪር ባርነት ናይ ንጉስ ፈርዖን ባሕሪ ኤርትራ ኣሳጊሩ ኣብ ሲና ዘብጽሖም ቅዱስ ኣቦ መን እዩ ነቢ ሙሴ ሰላም በሉኒ ነቢ ሙሴ ቅዱስ እግዚአብሔር 10 ትእዛዛት ክቕበል ናብቲ ጎቦ ክወፅእ ኣብ ዝኣዘዘሉ ግዜ ነቢ ሙሴ ኣብቲ ጎቦ ናይ ሲናይ ንኽንደይ መዓልታት ጸኒሑ 40 መዓልትን 40 ለይትን ተባረኸ ሕንጢት 40 መዓልትን 40 ለይትን መግቢ ከይበልዐ ማይ ከይሰተየ ጸይሙ ሕጊ ኦሪት ማለት 10 ትእዛዛት ኦሪት ተቐበለ ጎይታናኸ ክርስቶስ ኣምላኽና ኸዓ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ሕጊ ወንጌል ሰርዓልና ምሳይ ኣለኹም ዶ ኣለናወ እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይሃሉ ኣሜን ንቐጽል ወቀጽለለይ እስከ ሳልሳይከ ሳልሳይ ከዓ ነቢ ሙሴ ዝለኣኹም 12 ሰለይቲ ምድረ ርስቲ ሰልዮም ኣብ 40 መዓልቶም ተመልሱ ዘሁልቅ 13:25 ብሰፊሑ ኣለና ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ናይ መንግስተ ሰማያት መራሒ ስለ ዝኾነ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጾመ ስርሑ ብምንታይ ጀሚሩ ብጾም ተባረኸ ሕንጢት ብጾም ይጀሚሩ ስለምንታይ ብጾም ጀሚሩ ብጾም ምጅማሩ ጾም ናይ ጽድቂ መሰረት ስለ ዝኾነ እዩ ብጾም ጀሚሩ ጾም ናይ ጽድቂ መሰረት እዩ የስ ጾም ናይ ጽድቂ መሰረት እዩ ብልዒ ኸዓ ናይ ተግባር ኃጢአት መሰረት እዩ ብልዒ ናይ ኃጢአት መሰረት እዩ ኢልካዮ ይህና ኢዳ ብብልዕን ብጽጋብን ጽድቂ ዝረኸቡ መቸም ኣይሰማዕናን ብብልዕን ብጽጋብን ኃጢአት ዘምጽኡ ግን መወዳእታ ብሎምን ብጾምን ጸሎትን እግዚአብሔር ዘስመሩ ጽድቂ ዝዓተሮ ግን ኩሎም ቅዱሳን ኣለውና ጽድቂ ብጽጋብ ዘይኮነ ብጥሜት እያ ትርከብ ጎይታ ሕጂ ይጠሚ ነይሩ ማለት ድዩ ዋ መጽሓፍ እውን ጠመየ እኮ ብለና እዩ ጎይታስ ጠሚዩ እወ ጠሚዩ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ጠመየ ማለት ግን ሰብ ከም ዝኾነ ባህሪ ሰብ ከም ዝተዋሃበ ንምግላጽ እዩ በር ጎይታ ይጠምን እዩ ልክዕ ካልእ ኸዓ ነቲ ፈታኒ ዲያብሎስ መገዲ ንምሃብ እዩ ነይሩ እሞ መንገዲ መስረኸበ እንታይ ገይሩ ዲያብሎስ እዚ መገዲ ምስረኸበ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቡ ብሰለስተ ዓበይቲ ኃጢአት ፈቲንዎ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ወዲ እግዚአብሔር ተኾንካስ ዘነእማን እንጌራ ይኹና ብል ኢልዎ ዋይ ንኣምላኽሲ ወዲ ኣምላኽ እንተንኮንካ ኣንታ እዚ ክንደይ ይዕሹ ከም ስበልካዮ ወይ ዳ ዓሻ ኮይኑ እምበር ልቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቂሳርያ ንስኻ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ዝመስከረሉ ደጊሙ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይ እዚዩ ክብል እና ሰምዐት ሰይጣን እምበኣር እንታይ ይብላ ኣሎ ወዲ ኣምላኽ እንተንኮንካስ እዚ ኣእማን እንጌራ ይኹና በል ከምዚ መበል እዩ እንታይ ፈሊጥካ ኣለኻ እንዴ ንምንታይ ይኾም ኢሉ ከምቲ ንኣዳም ብበልዒ ምኽንያት ዘሰሓቶስ ንጎይታ ኸዓ ጠሚዩ ኣሎ ሕብስ ትርእዩ እንተሰሓተ ብምባሉ እኳ ይኾም ኢሉ ዋይ ክንደይ ግዜ ዳ ንሱ ብዕሽነት ናኸስዕቕ ሽዑ ጎይታይ እንታይ ኢሉ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ በኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኩሉ ደኣ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ከመይ ቃል እግዚአብሔር መንፈሳዊ ምግቢ ስለ ዝኾነ ካብዛ ተማሂሩ ፈትንኡ ኣቋርጹ ዶ እንታይ ከቋርጽ ደኣ ድሕሪ እዚ ኸዓ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሰዶ እሞ ኣብ ገምገም ቤት መቕደስ ደው ኣቢልዎ ኣታ ሕጂ ኸ እንታይ ክብል ዓቅ ወዲ እግዚአብሔር ተኾንካስ ካብዚ ዘሊልካ
نتحت تورور كاتدف إلوا أتا انتي يخلو اتحطو آخر ناي عايشو يا إخوس انتي دي حاسيبو مسلكا حيلو نمجمجامو كويو ديابلوس زليل كاتدف زبل زلو دوخم سبن تخوينو خسبريو حيال سبن تخوينو خا أي سبرنيو خاب زبل حساب تبجسي وخم خبل تراي ماليسو قاس يا إتورت إسلين ديو نزربو مرابح ويدما مرا قدو كخونو انتايلو أنت قالك سمعنا مغنياتو أب كل ما قدخا خعلوخا اقرغا بأمني كي تعنكفون بأدوام كالعلوخا نملا أخطو خززالكايو زبل صعف ألو خبلي تزاريبو دحر زي قوتنا انتايلو ጎይታና ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣትፈታትኖ ዝብል ጽሑፉን ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ተባረኸ ሕንጢት ሰላም በልኒ ብድሕርዚ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ፈተና ኣቕሪቡሉን ጎይታ እንታይ ፈተና ይኮን ኣቕሪቡ ይኸውን ጅኸ መቸ ሓፍርኒ እታ መሕፈሪቱ ኣበይ ቀቢሩዋ እንድዒ ብዝኾነ ሕጂ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሰዶ መንግስታት ኩሉ ዓለምን ኩሉ ንብረትን ድማ ረኣዮ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ዲያብሎስ ዳ ንባዕሉ ከምኡ መሰሎ እምበር ጎይታስ ወላ ሓንቲ ተለዊጡ ዝተረኣየ ነገር ኣይነበረን ብጣዕሚ ደፋር እዩ ግን ሰይጣን እዝግፍለጠኪ ኣይናይ ድፍረትከ ከምዚ ዝበልክዮ ደፋር ስለ ዝኾነ ተደፊእኻ እንተሰገድካለይ ኢድ እውን እንተነስእካለይሲ እዚ ኩሉ ክህበካ ኢልዎ ዋ ኣምላኽ ሰይ ንሰይጣን ክሰግደሉ ኣይዋ ኣተዚስ ገለክ ሰብዓና እዩ ንሰይጣን መን ዲፈጢርዎ ኣምላኽ ጅቲ ድፍረቱ ትርእይዎ ደለኹም ዋ ድሓርከ ጎተ እንታይ ኢልዎ ኢልዎ እንታይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ ንመይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኪድ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ቢዕ ኢሉ ኣባሪርዎ ኪድ ሰይጣን ካብዞም ደቀይ ረሓቕ ኢሉ ካብ ኩላትና የርሐቀልናን የባረረልናን ኣሜን ኣብዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ወንጌላውያን ድማ ዝጽሓፍዎ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሰዶ ዝብል ቃል ሓሳብ ሰይጣን ንምርኣይ እምበር እቲ ንኹሉ ዘቕውም ሓያል ኣምላኽና ተገዲዱ ይኮነን ልክዕ ኣይኮነን ዶ ንፈጣሪ እዩ ንዓና ከመን ክገድደና ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ነጊድካ ነርካ ምሽ ተባረኸ ወዲ ሓውቲ ሰይጣን ከምዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ሓሳብ እዩ ዘምጽእ ክፉእን ዘይጠቅምን ዘይረብሕን ሓሳብ ንጎይታ ሕጂ እንታይ ሓሳብ ኣምፂኢሉ ሰለስተ ኣርእስቲ ኣሕጣዊ ኣምፂኢሉ ሰላም በልኒ ሰለስተ ኣርእስቲ ሓጣው ዝበሃሉ እምበኣር ስስዐ ትዕቢት ፍቅር ገንዘብ እዮም ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ሰለስተ ኣርእስቲ ሓጣው ተፈቲኑ እዩ ንጸላኢና ዲያብሎስ ሲዒርልና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሜን ኣሜን እሞ ሕጂ ዛ ጮመ ንጉስ ትበሃል ኣን ጮማን ኢና ምሽ ይህ እንታይ ኮይንና ዋ ናይ ንጉስ ጮማ ይኮነት እንድያ እዚ ጾመ ሕርቃል እዩ ዝበሃል እዚ ድማ ክንዮ መንፈሳዊ ጸጋን ጽድቅን ከምዚ ወዲ ሓውቲ ትብሎ ዘለኻ ገለ ሰባት ካብ ዘይምስትውዓል ዝብልዎ ንጉስ ጾሞ እዩ እናተባህለ ብሸለልትነት ዝሕለፍ ዘይኮነ ስጋን ብነፍስን ዘርባሐናን ቤተ ክርስቲያንና ትእዝዞን ምዃኑ ፈሊጥና ብፍጹም ትሕትና ክንጸውም በቲ ጾም ዝርከብ ጸጋ ተኻፈልቲ መታን ክንከውን ሃረር ክንብል እዩ ዝግባአና እቲ ታሪኽ ከመይ ድዩ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝሕብረና ቅዱስ መስቀል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ብጸረ መስቀል ዝኾኑ ኣይሁድ ንልዕሊ 200 ዓመታት ዝኸውን ተቐቢሩ ከም ዝነበረ ይዝከር እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ይተዓጾ ቤት ጣዖት ይከፈቱ ዝብል ዝነበረ ናይ ዓላውያን ነገስታት ኣዋጅ ሓሊፉ በኣንጻሩ ቤት ጣዖታት ይተዓጸው ቤተ ክርስቲያን ይከፈቱ ዝብል ኣዋጅ ዝሓዘ ሰላማዊ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ከዓ መጸ በዚ ግዜ እዚኡ ከዓ እቲ ንብዙሕ ግዜ ተቐቢሩ ዝነበረ ቅዱስ መስቀል ብመሪሕነት ንግስቲ ኢላኒ ካብቲ ተቐቢርዎ ዝነበረ ተኳዒቱ ዝወፀ ብድሕሪ ግን መቐጸልታ ናይቲ ብዙሕ ግዜ ንኢየሩሳሌም እናወረሩ ዘዕንውዋ ዝነበሩ ነገስታት ፋርስ ከም ልማዶም ኬስሮኤስ ዝተባህለ ንጉስ ፋርስ ንግብፂ ወሪሩ ክምለስ ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ብዙሕ ሃብትን ንብረትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ማሪኹ ናብ ዓዱ ናብ ፋርስ ከደ
ምስቲ ማሪኽዎ ዝኸደ ብሩርን ወርቅን ከዓ ነቲ ቅዱስ መስቀል ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ዝፈርስ ኣፍሪሱ ዝስበር ሰቢሩ ሒዝዎ ኸደ ብናጽነት ክነብሩ ዝጸንሑ ህዝቢ ኢየሩሳሌምን ከባቢያን ቅዱስ መስቀል ቀዲሙ ካብ ዝተቐብሮ ብምውፅኡ ክሕጐሱ እኳ እንተጸንሑ መጠን እቲ ዝተሓጐስዎ ድማ ኣዝዮም ጓሃዩ ቅዱስ መስቀል ኣብ ፋርሳውያን ብምውዳቑ ድማ ልቦም ብጓህ መልአ ኣምሪሮም ከዓ ናብቲ ልዑል ኣምላኽ ጸለዩ ኣብ ሰዓት እዚኡ እምበኣር ንንጉስ ሕርቃል ዘነቓቕሖ ንጉስ ሕርቃል መስቀል ከም ዝተማረኸ ምስ ሰምዐ ንኹሎም ክርስቲያን መልእኽቲ ልኢኹ ብጸሎት ክሕግዝዎ ጾም ኣወጀ ነቲ ቅዱስ መስቀል ካብ ምርኮ ንምምላስ ከዓ ሱባኤ ኣተወ ንእግዚኣብሔር ብጾምን ጸሎትን ተማዕቂቡ ድማ መንገዱ ናብ ፋርስ ጀመረ ከምቲ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ተዋጊኡ ካብ ጸላእቶም ዘናገፎምን ዓወት ዝሃቦምን ንንጉስ ሕርቃል እውን ኣብ ልዕሊ ፋርሳውያን ዓወት ሃቦ ሰላም ካብ ኩናት ተመልሰ ነቲ ቅዱስ መስቀል ከዓ ካብቲ ተማሪኹሉ ዝነበረ ሃገር መለሶ ዋው ክንዲ ዝሮዝን ክብሪዱ ዘለዎ እወን በኣር ሎሚ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝጽወም ጾም ንንጉስ ሕርቃል ዓወት ዝሃበ ንጸረ መስቀል ዝኾኑ ሰባት ዝሰዓረሉ ሎሙ ንቶም ኩሉ ግዜ ጸረ መስቀል ኮይኖም ንጥፍኣትና ዝጽዕቱ ዘለዉ ኣጋንንቲ ካብ ዙርያና ከርሕቐልና ሓይሊ ክህበና ኢልና ንእግዚኣብሔር እናለመና እንጾሞ ጾም እዩ ሕጂ 40 መዓልቲ ኢና ክንጾም ማለት እዩ 55 መዓልቲ ኢና ንጾም ተባረኺ ሰላም በልን ሕንጢት ዋ ወደቐሺ ምስ ጎይታ 40 መዓልቲ ጾሙ እወ ሞናይ ምንታይ 15 መዓልቲ ትውስኹሉ ኣለኹም ብቑሕተይ ወዲ ሓውቲ እዘን ምስ 40 ጾም ሓቢረን ዝጽወማ 15 መዓልታት ድምር ናይዘን ኣብ 40 ጾም ዘለዋ ቀዳመ ሰንበት እየን ኣብ ውሽጢ ዝዓቢ ጾም 8 ቀዳመ ሰንበት እየን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያንና ቅዳሴ ሰሪዓ ክሳብ ናይ ምሸት ሰርክ እትጾመን 40 መዓልታት እየን እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ነዘን 40 መዓልታት ንኽመልኣ ነተን 15 መዓልታት ናይ ቀዳመ ሰንበት ክውሰኻ ዝገበረት ኣሃ ሕጂ ሰሪድኡኒ ቴንስን ኣብቲ ከዓ ነናተን ሽም ኣለወን ነናተን ሽም ኣለወን ድዩ ወደቐሺ ኣለወን ወ በሉ ንገረና መን መን እየን ዝበሃላ ተቐዳመይቲ ሰንበት ዘወረደ ትበሃል እቲኣ ካልአይቲ ሰንበት ከዓ ቅድስት ትበሃል ታሳልሰይቲ ሰንበት ምኩራብ ራብዐይቲ ሰንበት መጻጉዕ ሓምሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይቲ ሻልሸይቲ ሰንበት ገብርሄር ሻውዐይቲ ሰንበት ኒቀዲሞስ ሻምነይቲ ሰንበት ከዓ ሆሳና ይበሃሉ ሕጂ እዞም ኩሎም እንታይ ማለት ምዃኖም በብዕለቶም ትርጓሚኦም ክንመሃሮም ኢና እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ኣሜን ሞ ቻው ክንገድፈኩም ወይለ ይህና በይደሊኻ ወዲ ሓውቲ ኣታእቲ ዕንዱኻ ዘሰምዐ ከይኸውን ክነግሮ منعبا كميل كذا بينها يتقطن تبركت بينها تحفسا بحوار كيدنا أنا نقعدسا إلكم هو بلوني خير نقفافت بركتنا نخير